नमस्कार बंधुरा तो तैरी करब ओल तरकारी। तो ओलटाके प्रथमे केटे निये सेদ্ধ होते देव जल दिए। तो तुम्हारा अवश्य बेल आइकनटी क्लिक करबे। एरपर जल दिए दिएछि, नुन दिए दिली, तो ढाका दिए देव ताल। 20 मिनट पर देखी सिद्ध हो गेछे, गरम आछे ताई ठांडीटा करे उठाची। तो सिद्धगुलाके पेस्ट करे नेब। पेस्ट हो गेछे, कड़ाईते तेल दिए देव। तेल देया हो गेछे, एरपर दिए देव फोड़न, 5 फोड़न और लंका दिए दिएछि, हो गेछे। एरपर मसला गुड़ो देव। तो गुड़ोर मध्य आछे जिरा और धने, गुलो दिए दिएछि। एरपर भेजे नेब तेलटाय। देखी देखो तेल থেকে মশলা ছেড়ে গেছে, ভাজা হয়ে গেছে। এরপর ওলগুলো দিয়ে দেবো। মাখা ওলটা দিয়ে দিয়েছি। এবার মশলার সাথে ভালো করে মেখে নেব। মেখে নিয়ে জল দিয়ে দেব। জল দিয়ে দিয়েছি। এরপর নেড়ে চেড়ে ফুটতে দেব। দেখি ফুটে গেছে, এরপর নামিয়ে নেব। আর তোমরা কাগজি অথবা লেবু দিতে পারো, আমি একটু ঘি দিয়ে দিছি। তো